चलो आओ करते, কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्ता से सजदे, रजा वाले सजदे, वफा वाले सजदे। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার জীবনে কি করেছো, তাহলে আমি বলবো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা ভ্রমণ করেছি, মক্কা মদিনা ঘুরে দেখেছি, উমরা হজও করেছি। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দুই হাত তুলে